مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا ساسلمي واسكر خير الله لا خمول خير الله آمين يا ربي الله كان سعودي أما آمين الله كان باللبانيا آمين الله كان أملو آمين الله كان اللبلا آمين أم إسلامية تورولا الله كدواناتي آمين أنا جرمو الله كو يافا آمين أنا تابا الله كهينولا آمين الله كو كبرو نورو آمين الله كو جيكين يوراني آمين كراي رخورما كما آمين صلي على رسول وسلم ولاني الله صنع إن شاء الله نعم أكيد بسينا بيبي le 11 de mars le 11 5e mois 2010 nous y tuabusan akalo duruna akleta ningelenai ni alaka jin bishina ambe buake jamiatul ansar dinil islamia a fédération min be ka chezi akilla ambo konona de la wala kene asigi kunye mi anaye ɲɔgɔn sɔrɔ yan kun min kama akilla an karamɔgɔ minnu y'an kɔn kuma na ani kumakɛla minnu kɔnna kuma na u y'o da se kɛnɛ in kun ma kɛnɛ in sigilen de kun min kama daw sera a ma nin ye ala tanu kɛnɛ de ala waleɲuman dɔn kɛnɛ don ala barikada kɛnɛ don komi an b'a dɔn cogo min ala yɛrɛ y'o sabati kuranɛ na cogo min wala in shakartum la azidannakum ala y'o de fɔ n'a ye ne ala waleɲuman dɔn ne ala mbaw jiji ne ala ye hɛrɛ k'i ye a dɔnni ala ye o ye wajibi de wa adamu sukuri o de bɛ na ni kufuru ye ala waleɲuman dɔn baliya ala k'a k'i ye i m'a dɔn a ye o yɛrɛ de bɛ hadamaden kafiriya parce que ala y'o de fɔ kuranɛ na a ye ne ala waleɲuman dɔn aw k'an barikada aw kana kafiriya ma ala barikada baliya o de bɛ mɔgɔ kɛ kafiri ye wala kɛnɛ in sigi kun alimul allama fahimul fahama samsu sumusu baha'u dini imadu dini nuru dini asadu dini zayyunu dini mas'ulul aami fi darul fatwa wa halalil masakil islam wa wuduhil islam sarahatan sadu ziwaza السيد شريف عثمان مدان حيدرا كان سيغي كوني ala wale nyuman donde ala e bonya min ganye ala e here min ganye ne haidara nini auna ni aun tle ni haidara tle beni ka auna ke jamana kele mogo ye ala e bonya ba min ganye shina amina ala wale nyuman do sabu bonya ingera ka be shina de ma ala o de fo qur'anena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrah ala ni fokere momada fonga jonye ne ala e here minge nga jonye ne ala e fasamantia minguye nye hine minguye ukaniso janaye haidara e ala ka fasamantia de haidara e ala ka hine kerengere nende ala ka jonye aka dugukoloka wala jonga nga niso janoye jonga nga ala barakada noye ambo kene de ka awni mogo mi ñogon fe aka kalandedu ana balimake ana udenge ala ka diine insraka buna nyanka bo malla kay ambade munu mbesigleya no ye buake fédération ye a ñemogo ana karamogo ana tondew ala ye an beje juru kele de la ka kila ka an tugu karamogo kelengo silamɛya badenya o de ka bɔ ka tɛmɛ badenya bɛɛ kan silamɛya kelenya o bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ sabu ala y'o de fɔ kuranɛ na innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun mu'minu wulu de badimaw ye wulu de sinjimaw ye ala k'u ka balimaya dilaw ni ɲɔgɔn cɛ
u ka sinjiya dilaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ala ka hinɛ bi sɔrɔ kɔfɛ wa an filɛ o sira de kan Buwake fédération a karamɔgɔw ana a ɲɛmɔgɔw u y'a kanu an kana fara u kan su in na an bɛna ala wale ɲuman dɔn min kɛ an bɛna ala barikada min kɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nisɔndiyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ wajulu ko tɛ ni wajulu ko don wajulukɛlaw bi yan wajulukɛlaw bi yan olu bɛ min dɔn o jaka anw t'a dɔn mais silamɛw yɛrɛ de mago bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na comme alakira y'a fɔ cogo min k'a fɔ a ye taamaw ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛ kɛ sababu ye aw bɛ ɲɔgɔn kanu n'aw ye ɲɔgɔn kanu o bɛ kɛ sababu ye aw bɛ limaniya sɔrɔ n'a ye limaniya sɔrɔ alijinɛ bɛ sɔrɔ n'o de ye o ɲɔgɔn kanu badenya bɔ ɲɔgɔnya an nana an sen jɔ an badenw na ɔ alakira y'a fɔ cogo min kisi ni nɛɛma b'a ma ko ni mɔgɔ min dalen don ala la ani don laban na ko i ka dunan bonya ko ye wajibi de an y'a sɔrɔ kira ye kuma min fɔ minnu bi yan u dalen don ala la u dalen don laban na o de kama u y'u ka bonyaw t'u la u y'u ka dɔnniw t'u la ka sira d'u ka kalanden fitininini ma ale ka dakurunya fila fɔ o ye maabaya de ye o ye bonya de ye an b'o bonyamasegin k'u ye ala k'a n'o sara an bɛ dugawu kɛ Buwake fédération ala k'a kɔrɔta Buwake fédération ala k'a taa ɲɛ ala ka bɛn sabati ala ka kelenya sabati o kɔfɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan yan an ka imamu minnu bɛ kɛnɛ kan an ka wajulukɛlaba minnu bɛ kɛnɛ kan an ka karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn komi an ka président y'a fɔ cogo min mɔgɔba o de b'a dɔn ko mɔgɔ kan ka bonya nka maa ni ale t'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ kan ka bonya nin ye bonya taamasere de ni nin bɛ fɛn jira bilahi a bɛ silamɛya ka fanga de jira parce que fanga min bɛ silamɛya la bi dugukolo kan a tɛ foyi la mais a fanga ma se ka dɔn ni silamɛw banni de ye ɲɔgɔn na ani silamɛw fara-farali o de ye fanga in tunu ni silamɛw bɛnna ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn kanu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka hasidiya b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka jɔyɔrɔ ɲini ni tɔgɔ ɲini ni bonya ɲini k'o duloki ba bɔ ka bila silamɛya b'a ka fanga kɔrɔ sɔrɔ nin kɛnɛ in b'o de yira imamu minnu nalen filɛ ka fara anw kan dɔnnibaaw de don sabu n'i ye dɔnnibaa ye dɔnnibaa bi dɔn n'a ka kɛwale de mais dɔnnibaa ti dɔn n'a ka kuma dama ye a bi dɔn n'a ka kɛwale de mɔgɔ min ye ala dɔn min bi wajibi o kan o ye a k'a majigi de o yɛrɛ de ye dɔnnibaa ye wala u y'o majigi min kɛ ka kɛnɛ in sɛgɛrɛ ka jɔ kɛnɛ in jigiya kɔrɔ ka na fara an kan an bɛɛ ka jɛ ka ala wale ɲuman dɔn nin kɛnɛ in na an b'o bonyamasegin foli k'u ye k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'a n'u ye ala k'a n'u sago kɛ o kɔfɛ an bɛ naba bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ye sen sɛ kɛnɛ in kan degun kan k'i ka du to yen k'i ka baaraw to yen ka na ko nin kɛnɛ ni bonya ka kan ka na ko ala ka kɛnɛ dɔ de ye nin ye an b'a ɲini ala fɛ maa o maa bɛ nin kuri in kɔnɔ ala ka hɛrɛ o bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ an b'a deli ala fɛ hami min b'an na ala k'an bɛɛ ka hami wuli gɛlɛya minnu b'an kan an b'a deli ala fɛ kɛnɛ in bonya kama ala ka gɛlɛya in wuli garizɛgɛw ala k'u foni garizɛgɛw ala k'u saniya jamana yɛrɛ ala ka basigi don a kɔnɔ jamana ala ka bɛn don a kɔnɔ jamana ala ka kelenya don a kɔnɔ an b'an balakaw fana fo sabu diinɛ in tɛ taa olu kɔ u ka présidente ye dakurunya fila foli min kɛ a n'a ye kuma min fɔ kumabaw de don kuma ninnu surunyara u nafaw ka bon an b'a deli ala fɛ muso ninnu ala ka sabali d'u ma furu kɔnɔ ala ka muɲu d'u ma ala k'u ka furu sabati minnu yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ an b'a deli ala fɛ ala k'a nɔgɔya u ye kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasul o kɔfɛ sa n'an bɔra yen ni ala sɔnna ma su in na ta ti wajulu ye wajulu tɛ su in na ta ye an bɛ sigilen kun min na an k'an da don o la an k'o ɲɛfɔ sɛri usumani madana ayidara mɔgɔ dogolen tɛ diɲɛ kɔnɔ bi i bɛ se k'a fɔ i m'a y'i ɲɛ na nka maa tɔgɔ mɛn a bɛ sɔrɔ i bɛ balola dugukolo jukɔrɔ a sanfɛla tɛ tari m'a faamu n'a sanfɛla don i y'a tɔgɔ mɛn o la ni mɔgɔ tɔgɔ mɛnna a ka kan a tigi ye min ye o ka dɔn sabu kodɔnnaw ni hakilimaw olu ti tugu foyi kɔ ten f'u k'a ɲɛɲini ɔ tuma dɔw la a ɲɛɲinini bɛɛ t'a ɲɛ sɔrɔ a ɲɛɲinini sira kan nka ni ala ye nɔgɔya ni fitinin kɛ minnu ye a bɛ wajibiya bi don n'a ɲɔgɔnnaw la an karamɔgɔ ye jɔn ye an karamɔgɔ yɛrɛ ye jɔn ye a bɔra jɔnw na a bangena yɔrɔ jumɛn a ye mun kɛ diɲɛlatigɛ la hami jumɛn b'a la
laɲini juman b'a la a nana ka mun dilan bi baro b'o de kan sabu Seydi Usmane Madani Haidara ala y'a kɛ silamɛya jigi dɔ de bi dugukolo kan ala y'a kɛ yele dɔ de bi ala ka jɔnw kan komi ala y'o sabati a ka kira ye cogo min tuma min na ala kira sallallahu alaihi wasallam n'a ka soma yɛlɛmali waati surunyara ala kira a jɔrɔla a hamina mandenw bɛna kɛ cogo di o hami y'a minɛ n'ale bɔra an jɛla yan kuranɛ wɛrɛ tɛna jigin tugun kira wɛrɛ tɛna ci tugun jibirila ka cidenya ni ala ka kuranɛ ye o bi ban n'ale kira hamina an bɛna kɛ cogo di ala ye kira ka hami bɔ a la ala ko kira ma innama anta munzirun wa likulli qawmin had Muhamadu e ye lasiranikɛla de e ye bagabagalikɛla de ka mɔgɔw wele kana k'u bila ala ka sira kan ka kuma walejugukɛlaw fɛ k'u bagabaga e y'o de ye nka jamakulu o jamakulu ne ala bɛna kandaba dɔ di u ma jamakulu o jamakulu min mɔgɔ dɔ di u ma min bɛ ne ala ka sira f'u ɲɛna min mɔgɔ di u ma o ye ne ala ka layidu ye i ni silamɛya min ni y'a d'i ma ni n'a nana n bɛna ni cɛ ye min bɛna o ɲɛf'u ye a cogo la a ti sira jalakiba ka jalaki ɲɛ o la ala ye Seydi Usmane Madani Haidara jamana laban in ala y'a kandaba dɔ kɛ o tuma na najmu saqibu ye n'o ye baharul huda ye nuru duja hamilul islami fi sarra'i wa darra'i naibu rusli wal anbiya'i naqibul awliya'i كاشف دقائق الدين ذاكر حقائق الدين مطهر قلوب الواسخة آخذ أيدي الأساة من المعاصي فارس الدعوة كلامه يسلج القلوب وينور الألباب ناصر الدين رافع راية الدين أسد الغابة ليس الوغى شجاع باسل مقدام لم يخش لومة اللائمين ولا حسد حسود ولا حقد حقود وكل على ربه فكفاه ونصر مولاه فنصره مولاه ليس له في زمانه نذير هو السيد شريف عثمان مدان حيدر الله أنا يعليك دولودي دولومي yɔrɔ si ma to yen a yelen ma don yɔrɔ ma ayi o tɛ yen ala y'a kɛ kanda baji de ye ala y'a kɛ dibi yelen ye ni dibi ni donna so kɔnɔ ni dibi bɛ yen n'i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ a si tɛ se ka sira sɔrɔ n balimakɛ f'i ka yelen tugun siga t'o la ala ye Haidara kɛ jahiliya dibi o yelen de kodɔnbaliya dibi fasigiya dibi tunu dibi fili dibi ala y'ale de kɛ yelen ye k'o bɛɛ bɔ ye ale de ye silamɛya darapo ta nɔgɔya ani gɛlɛya la mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ silamɛ ye ni dɔ ka nɔgɔ a ma ni o ye gɛlɛya sɔrɔ o bɛ kafiriya mɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ ala ko la dɛsɛ de b'a la nka n'a ye hɛrɛ sɔrɔ a tɛ ala ko kɛ tugun mɔgɔ caman bɛ misiri kɔnɔ ala tɔgɔ b'o da o birilen dɔ ye foyi t'o la fandaya kɔ n'o ye miliyariw sɔrɔ bilahi a bɛ bayi k'aw ma misiri da la a tɛ don fiyewu nka Seydi Usmane Madani Haidara ale ye nin diinɛ in darapo ta ka wuli ka jɔ n'a ye silamɛya n'a ka doni gɛlɛ k'a ɲu ka don n'a ye dugu ani dugu jamanaw ani jamanaw gɛlɛyaw kɔnɔ dɔnnaw ka gɛlɛn kojugu dɔnnaw denw ka gɛlɛn dɔnna hali a bɛ min dun a t'a bolo dɔnna hali a yɛrɛ halala siso t'a bolo nka a ye silamɛya ta o gɛlɛya kɔnɔ cogo min ala ka dɛmɛ nana nka a m'a bila mɔgɔ dɔ bɛ ala ko kɛ gɛlɛya kɔnɔ n'a ye hɛrɛ sɔrɔ a b'a dabila Seydi Usmane Madani Haidara a ye silamɛya darapo ta gɛlɛya ani nɔgɔya de kɔnɔna na wa ala y'ale kɛ kiraw ni nabi ɲumanw nɔrɔbilaba de bi ala ka dugukolo kan waliyu olu saniya b'a don galon o galon tigɛra ka da waliyu la ka da u ka sira kan cɛ min nana k'u ka sira jɛya k'u kofɔ waliyu ninnu ko mɔgɔ bɛ min na ka n'o jira ale de kɛra o kɛbaa ye wa diinɛ wo misɛnninw o bangebaa kɛra ale de
fɛn minnu kun ɲagaminen don diinɛ kɔnɔ ni mɔgɔw kun t'u ta fan dɔn ni sinjiw tigɛra o kama ka balimayaw fɔra o kama ka furu sa o kama fɛn minnu kun ma ɲɛdɔn ka ɲɛ diinɛ kɔnɔ ale de nana ka na olu bange ka olu kɔrɔta k'o jira adamadenw na wa silamɛya hakika tiɲɛ o ɲɛfɔbaa kɛra ale de ye wa ale de kɛra dusukun saniyabaa ye dusukun minnu tun nɔgɔlen don ale ka wajilu kɛcogo ɲuman de kama ala kotala kɔtɔrɔmana ka bɔ ala kota la jɛnɛyakɛla kɔtɔrɔmana ka jɛnɛya to yen dulɔmina kɔtɔrɔmana ka bɔ dulɔmin na mɔgɔ fagala ye mɔgɔ faga dabila hasidi y'a dusukun saniya ka hasidiya dabila n'ale ka wajulu kɛcogo ɲuman de ale kɛra wele dalaw ka sotigiden ye ale ka kumakan kɛra gilasi ye ka dusukun magaya ni ka tila ka hakiliw nɔrɔ ale de ye nin diinɛ in dɛmɛ ni ka silamɛya darapo kɔrɔta ka kɛ wara ye wara min ti siran ka kɛ cɛfarin ye cɛfarin min bi taa ɲɛ ni segin wɔta ka ko la wa a ma siran mɔgɔ si ka jalakili ɲɛ wa mɔgɔ ma jɔ hasidi ka hasidiya la kɔniya b'a ka kɔniyali ale mɔgɔ ma jɔ la a y'a ka ko di ala ma wa ala y'a wasa a ye ala dɛmɛ ala y'a dɛmɛ ale bɔɲɔgɔnya ba ma sɔrɔ a ka sanga kɔnɔna na a bɔɲɔgɔnya ba ma sɔrɔ a ka sanga kɔnɔna na tari m'a faamu aye ni sanji ye nafa ɲɛ dugukolo ye wallahi haidara ye min ye dugukolo ye sanji m'o ɲɛ ye sabula sanji bi tigɛ sumanw bi ja mais haidara nafa bi to ye fo ka taa se diɲɛ wuli de ma o Seydou Ousmane Madani Haidara ala y'ale min kɛ kanda sababu ye bi dugukolo kan kanda ye ala ta de ye ale de bɛ jɔnw kanda mais a bɛ mɔgɔw dɔw ka sababu ye olu yɛrɛ bɛ jɔnw kanda ni ala sɔnna ale ka bangeni ka na diɲɛ kɔnɔ o san kunbɛ o san 55nan an filɛ o kɛnɛ de kan o tuma na Haidara yɛrɛ min don a bɔra minnu na a n'a ye ko min dilan dugukolo kan ni ala ka diɲɛ yanni waati tɛmuni cɛ ni ala mana fitinin min nɔgɔya i bɛna dɔ faamuya la ala k'an bɛɛ sɔgɔba ma balimakɛ a wala kan a ko tanga ɲininen kɔfɛ ala fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ala min y'a daminɛ n'a b'a laban ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وكوفي عم بصلي أحمد البشير كا عم بصلي زمزمي كا عم بصلي مكي كا عم بصلي مدني كا عم بصلي أروة الوسقى كا ترى ما فهم كرا الله بينجني عم بصلاة حسديات فوينيا محمد كفسا على كدام في بي محمد منو مبورالا ولو كفسا ni tɔw ye olu ka fisa ni tɔw ye o ye ala ka kɛ de ye ala yɛrɛ de y'a kɛ ten o ye n'i ban n'o ma dɔrɔn i bɛ kafiriya tari m'a faamu kira laban ye an bɛ sɔl'a kan a n'a so dunkew a n'a ka sahaba ɲumanw na عن سلسلة النسل الشريفة للشيخ الشريف عثمان مدان حيدرا أقوى بنا كما إيه Seydou Ousmane Madani Haidara a ka silsilatu n'o ye a bɔra minnu na k'a bɛna dɔ f'i ye olu la a n'a yɛrɛ ye min ye ni ala sɔnn'a ma i bɛna dɔ dɔn a la suite na a ko Seydou Ousmane Madani Haidara a mɔkɛw min al-iraq fil kitabati ila Tirmizan a ko tariku ye min sɛbɛn histoire ye min sɛbɛn alimul allama a mɔkɛw bɔra Irak de Irak kana Tirmizan an b'a dɔn alakira somɔgɔw u labanna yɔrɔ min degun ni ɲɛni bɛɛ kan o kɛra Irak de kira mɔdenw labanna Irak de o don y'a sɔrɔ Irak ni Iran a bɛɛ ye dugukolo kelen de komi Mali ani Sudan tun bɛ yen cogo min n'o ye Mali ni Senegal ni Côte d'Ivoire a bɛɛ tun bɛ wele ko Sudan jamana tilaw de ye Iran kɛ Iran ye ka Irak kɛ Irak ye o kumana Seydina Ali ma se ka to Maga minnu bɛ silamɛya histoire dɔn u b'a kalama k'a sɔrɔ alikaba bɛ Maga kira fatulen kɔ Ali ma se ka to Madina kira yɛrɛ kaburu bɛ yen dugu jɛ o jɛ a bɛ wuli a bɛ kira kaburu ye a labanna yɔrɔ juma Irak Seydina Ali labana Irak de fitna minnu y'o kɛ ani ko minnu y'o kɛ dɔnnikɛlaw b'o dɔn o bɛɛ fɔ kun tɛ o kumana Seydou Ousmane Madani Haidara ko a mɔkɛw bɔra Irak kana Tirmizan na fa fi hunaka baqiya ba'du ajdadihi
akwa moke do nana to tirmizan وانتقل بعض الآخر من أجداده إلى فاس بجمهورية المغرب moke do nana bo tirmizan kata fas no ye Maroc u bole Irak do tora tirmizan do temela kana Maroc nam فجداه نعم محمد وعثمان خرجا من فاس بجمهورية المغرب إلى موريتانيا amoke flabe no Muhammad ani Usman wesir Usman madana idara moke flaye ulu bora Maroc kata Mauritanie we jamana en zoro chugo mabe no soro chugo defie asilisila tu abe donendo nyina Mali kono we sherifu hakika usege Mali kono kata Tombouctou kelengele kata ay sege sherifu munungu ye sherifu ye kata chien woloma bendara ke silsila minga no kera wuli baliye billahi o kera ankara mo a Sayyid Sherif Osman Madana Haidara ka silsila di Allah Mali be billahi Tombouctou sega li be mu sabati o kera o de mbade tari ma fam o kuma na ko mo ke nunu mbole Maroc utaru yera soro Mauritanie nam noy Usman ani Muhammad nam wa min Mauritania marra bi Tombouctou wa Tenengu ubora Mauritanie utemena Tombouctou fe ani Tenengu min Tenengu ila qaryatin jabi qurbi Jene ubora Tenengu kasoro kana jaye duguye Mali kona dugulente jabe Tenengu kerefe ونزل في غابة جامع تلاميذهم وعبيدهم وغنائمهم أخوت مامنا أننا نجا unuka kalande umbi nyogon fe anuka jon kalande umbu bolo be munu durusi ala ka Qur'anena ani jon unana jigi ja kungo de kono Tenengu marala bole ko Mauritanie ka teme Tombouctou kasoro kana Jene usoro la kalaba jadi unuka kalande umbi nyogon fe comme histoire ni taruku ba fo chugum nam وكان خلال ترهالهما وانتقالهما من بلد إلى آخر نعم يعلمان الناس القرآن ونحوه أكو كاني منو نونغونا دوغو أني دوغولا بارا ميمبولا ويكا كالاندي ونغالا على كقرآن دلا ode kunyu ka baray obu de unduma obu kala ku durusi Qur'an la فاحترفت غابة جاب نارهم المستعملة للإصلاح هوائجهم akot mamina unana jakungo kono nana ko tasma de jakungo mine ankara mogo mokew u ka kalande ka tamene kala tasma de jakungo mine o senve utara fo ja masake ko kuma na ko duna munu nana jigi ka dugu kono nubi kalande ngala ku yi ka kungo jeni o kera minge ja masake ay cibla ankara mogo moke fla Emmanuel Muhammad ni Usmani ku wele ku kana unana ayu nyini nga ko mungera o usoro la ka nyefo ja masake odon ko awnye alakira bonaw de anga bara de ka kalande ngala Qur'anena ambu durushi o kuma na o kalande ngala nzefe tasuma de poronjora ka kungo mine kasora makena nga dabonga mai o uyo minvo masake ja masake jama sake ko kuma na aw bora kira la wa ko ko bora kira la aw nye kira bona we o yoro be ale ko ko basite ku ku sigi ay mo ko bla ka tasma mene ka tulu kalama bla tasma la ka tulu sigi tasma ka fo akala yara ka sa kevenze ala masake soro la ka bagi de bo atigela ka bla tulu kalama na no e jama sake ya don ko na kwa e kira sumogo we kwa bora kira la ko e chie aya bolo do ni tasuma ngono akanga tulu bagita ka dia o don hukumi sherifu ni ma baw jarabi ku ka sherifu ya woloma ka doni mi o yende nga ankara mo ko moke nunu histoire ni taruku ba fiye chugo mi umu bolo do tasuma la de uyu ka jondo de wele khana nulu ka iznu dama ye sabu ulu ka boma u ka jonda ma ki tiga do tasuma na jonge tulu kalama na ka masake ka bagi bo ka dama nu ka orduye jonge ya tiga do tulu kalama na tasuma ma foi kala tari ma famu kasoro ka masake ka bagi de bo ka dama o kuma mina o kera minge ja masake ya do chiere la nunu nye ma bawe u bora kira la shirifu do ja masake de sorola ka place duma ku sigi u ka sigi ale ka dugu kono ka kalande ngala وكانوا يجربون الشرفاء بالنار في تلك الأواني ayo de foko o wati konna la ku kumi ma baw jarabi nu bolo doni de tasmala ni ko ye shirifu ye
ni n'a ɲɔgɔnnaw de la o kun b'i ka sirifuya dɔn. Aha. fasakana jaddahu muhammadun mori mama. A mɔkɛ min b'i wele ko Muhammed n'a dɔnnen don ni mori mama o nana sigi ja ka waati kɛ yen nɔ. watazawwaja bi imra'atin min qabilati busu wa ismuha tata nafu. O kɔnɔna la ale nana muso furu ja. A ye boso muso dɔ furu ja min b'i wele ko tata nafo. وانتقل جده محمد الملقب بمور ماما إلى بلدة تسمى مدناني. محمد نوي سيروسمان مدان ايدرا موكي من نانا واتي كي جا muso furu kɔfɛ a tilala ka na bɔ ja ka tɛmɛ ka taa Tɛnɛngu. kurba eklemi kulikoro. Tɛnɛngu bɛ Kulukoro région kɛrɛfɛla de la. Mali kɔnɔ dugu dɔ bɛ yen ko Tɛnɛngu a bɛ Kulukoro région na. Na wara ana hunaka ma abidihi wa ibnahu Musa wa Bakari. Tɛnɛngu naam tab Madnani. Madnani de don. Madnani o bɛ Kulukoro mara la. A bɔra ja ka taa Madnani de. Naam. وراء نهر هناك مع عبيده وابناه موسى وبكاري. Aye muso min furu ja boso muso o ye den fila sɔrɔ a ye. O den fila kelen tɔgɔ ko Musa kelen tɔgɔ ko Bakari. O kuma na a n'a ka kalandenw a n'a ka jɔnw a n'a denkɛ fila in olu de kun sigilen don Madnani n'o ye Bakari ani Musa ye n'o ye an karamɔgɔ mɔkɛ min tɔgɔ ko Muhammad. Naam. فموسى سمي والد أمه وكان يلقب بكاكا. موسى يالي تقدر أبا وبنبا دلا أبا بنبا بوزوكان وبافا مكو كاكا كاكا دي كورا ينفا okmana busokana wafo kaka de makonva ade mi toko ko Musa o de toko dara ola nam. Fa Muhammadun ay mori mama tufiya fi Madnani. Muhammad mori mama ya ale fatura Madnani hali sini akaburu be Madnani no Sirus Madana idara amoke mun toko ko Muhammad nana denge flasikira Madnan ale fatura ya akaburu be no. وكان أبناء موسى وبكاري صغيرين لم يبلغا. ممنا على فاتورة الدين فلامي بابلو دينونو نغدغو وما كروبايا وكمانا دينونو لبانا بوسو ديبولو بوسو نونو ندكم بتانينغا سيجونغي نيامينا ani tamani ni ɲɔgɔn cɛ olu de nana denmisɛnnin fila in ta ka bɔ n'u ye ɲamina ka taa n'u ye tamani o kumana o boso ninnu o don ka kabila olu ka kabila tarawelew de kun don bi u b'u ka kabila wele ko tarawelew de olu de karamɔgɔ mɔkɛ min sigira Madnani n'a fatura ye n'a kaburu bɛ yen nɔ a denkɛ fila Musa ani Bakari olu de ye o ta ka bɔ n'u ye ɲamina ka taa n'u ye tamani u ye tamani sɔrɔ nin sɔrɔ cogo de la. ثم ذهب بكاري من تمني إلى نابوغو لعلاج العين. denkɛ fila in kelen Bakari ale kɔrɔbayalen a bɔra tamani ale taara Nabugu. Nabugu a taara ɲɛ de furakɛ yen nɔ o kɔnɔna na ale sigira Nabugu wa ale fatura ale soma yɛlɛmara a kaburu bɛ yen nɔ. wa amma Musa ye kaka fakad istakara wa sakana fi tamani. Musa n'o ye kaka ye ale de nana to tamani a sigira yen nɔ. وموسى هذا هو جد والد المرحوم لسيد الشريف عثمان مداني هيدرا. ni Musa min na sigira tamani ko nin de an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara a fa mɔkɛ ye ni Musa in de ale tu sigira tamani Bakari ale taara Nabugu. والد السيد الشريف هو محمد المدني هيدر الملقب بمداني. a ko an karamɔgɔ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye ko a yɛrɛ wolowolo fa ko o tɔgɔ ko Muhammadul Madani Haidara o de ye a fa ye min ni Ala sɔnna ka sababu don o la a kana diɲɛlatigɛ kɔnɔna la. ibnu Muhammadin yadu'uhu abnahu bihayi almulaqabu bi Mfalaji. Sherif Usman Madani Haidara a fa o fana fa u tun b'o wele ko Mfalaji a mɔdenw de tun b'o tɔgɔ in fɔ a ma. wa Tanzuba Sankare wa ismuha Asita. a mamuso n'o ye a fa o ba ye n'o ye a mamuso ye o tɔgɔ ko Tansuba Sangare. wa walidatuhu Asita Tarawele almulaqabatu bi Aba. a ko an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara a ba k'o tɔgɔ ko Asita Tarawele n'u b'a fɔ a ma ko Aba. bintu Tati Tarawele yud'a bi Mamadi. a fa n'o ye Bastan Tarawele a fa k'o tɔgɔ ko Tata Tarawele o de ye a fa ye. wa Bafune Kamata.
abba tɔgɔ ko bafune kamata n'o y'an karamɔgɔ mɔkɛ ye Banyanfa. والسيد شريف عثمان مداني حيدر من مواليد عام 1955. a ko an karamɔgɔ a Seyid Serif Usman Madani Haidara ala ka nɔrɔ min ni ala y'a bila dugukolo k'a ka jɔnw bila sira n'a ye tuma min na ala mago jɔra nɔrɔ in na nɔrɔ in ka bange ala mago jɔra nɔrɔ in na a kana dugukolo kan a kana a ka baara kɛ a kana a ka mission kɛ Allahu Ta'ala y'a ka yamaru boli ko foyi tɛ yen ni ala b'a n'a bɛ kɛ ni ala ka yamaru t'a la Allahu Ta'ala y'a ka yamaru boli nɔrɔ in mɛnna a bɛ munumunu nɔrɔ in munumunu na jamana caman kunna ala ko k'a kana farafinna yan dɛ k'a bɛna bɔ yan dɛ tari m'a faamu o ye farafinw ka wasoyɔrɔba dɔ de ye Haidara ɲɔgɔnna farafinw na wasoyɔrɔba de don bi ala ka dugukolo ka farafinya la nɔrɔ in munumununa farafinna duguw ni ɲɔgɔn cɛ a na ni y'an ka Côte d'Ivoire kabakolo guwa kunna ala ko nɔrɔ in ma ko a ka tɛmɛ ko a tɛna bɔ Ivoiriyɛnw na tari m'a faamu hɛrɛ kɔnɔ u b'a hɛrɛ kɔnɔ nɔrɔ y'a munumununa yɔrɔ caman na ala ko a ka tɛmɛ Burukinaw bɛɛ la a sera Mali kabakolo guwa kɔrɔ ala ko k'a ka fɛɛrɛ dasi ala ko k'a ka taa Segu a taara Segu ala ko k'a ka taa Kɔnɔbugu a taara Kɔnɔbugu ala ko k'a ka taa Tamani a taara Tamani a ye duw lajɛ ala ko n ka kira mɔden bɛ du min kɔnɔ taa o du in kɔnɔ nɔrɔ in bɔra yen de ka bɛn 1955 ma le 12 mai 1955 ko an karamɔgɔ a Seyid Serif Usman Madani Haidara a bangena kana dugukolo kan ka bɛn 12 mai 1955 an filɛ o san 50nan de la ɲinan ni ala sɔnna ma san 55 naam وقد بدأ دعوته منذ عنفوان شبابه ako aka wele da no ye wajulu ye ko ayo damine kabna ka dogo تعلم في سباه عند معلمه الأول بكري فمانتا في تماني ako akara mogo folo folo ay kalange mogo folo min bolo o ye Bakari Famanta Tamani kabina amata madrasa ni o kholla folo o di pirela kaka mogo folo mi akala ولما بلغ 7 سنوات تقريبا سنة 1960 كنت ما من أنكر مقص سيسرا سنورا سنولن بلما 1960 أدخل قهر القرار الحكومي وقتئذ في المدرسة الفرنسية في تماني أكو سر الله قتادو إكولا تماني ويسر الله يدوبي أنكر مقص فاني على تيه كوني على الدين داما كما أبيبو إسوارو دون تكومي أبي دين دي ألاما kabla ala kasraka ni do to o clé de be deum bi do école la jago ya de la o ya do école la 1972 ay sangelen de ke kala na école la fay wuli ka jo ke kala bo école la kasoro katana e Segu ka ben ntenendo ya doma le 18 octobre 1963 a dona madrasa la no e Saad ibn Omar Touré ka kala yoro la atara do kala na nam ومكث في المدرسة من السنة 1963 إلى 1971 أسبتنا مدرسة لا سعد بن عمر توريكا كلا يورلا 1963 كتا سيفو 111 ما انفصل من المدرسة فمن بداية 1971 إلى أواخر 1972 1971 لبانا كوانا نبو مدرسة لا kata se fo 1972 la a bɔra Saad ibn Umar Touré ka madrasa la ka segin ka na a fa kɛrɛfɛ a fa balolen don o kɔfɛ fa sɔrɔla k'a tɛgɛ minɛ k'a di karamɔgɔ wɛrɛ ma n'o ye Bamama Woro fana o de y'a ka karamɔgɔ ye a ye kalan kɛ min bolo san 6 ɲɔgɔnna kɔnɔna na san 5 san 6 a bɔlen kɔ madrasa la o tun bɛ taama duguw ni duguw la ka mɔgɔw kalan a tun b'o bolo kalandenya la naam ومكث معه ما يصل إلى 5 سنوات ودرس خلالها كثيرا من الكتب أكمل أسونغو nga labana ka sigi Bamako kwa ye san 5 san 6 ɲɔgɔn kɛ kalan na o bolo n'o ye Bamama Woro fana naam في العام 1975 سجل أول شريطه المشهور بقصة الصوفي والمعزي 1975 o laban an karamɔgɔ Serif Usman Madani Haidara ko a ka kasɛti fɔlɔ wajulu sira kan o bɔra ka bɛn 1975 ma a ye kisa de fɔ o kasɛti na ko sufikɛ ani bani o kasɛti bɛ yen hali sini mɔgɔw b'a lamɛn o de kɛra ka kasɛti fɔlɔ ye wajulu sira kan a ye min dilan 1975
وفي بداية سنة 1976 في تمني موافقا يوم الأحد 26 février 1976 1976 daminema tamani ka bentenen doya do ma 26 février 1976 ankara mo Seydi Ousmane Madani Haidara afa fatura 1976 ka be le 26 février ma tamani o ya sura le rebe bama kwa nyema da fasuka saba banabato nana fala je fa ko neyidi alama wallahi du ni ala ce ta ala ka dine nyenyini atagara fa fatura ko fa bena wati mo asro fa janaza bana وفي سنة 1977 عاد إلى تمني بعد أن خلا معلمه بمام رفانا 1977 أكرمه يا لبلا كسر داما أسجنا كنا تمني أفنتني ديمونو مبي ودون أننا كنا أولود دمسنلا وكدو كنونا تمني o wati fana konona na afano koro fa jenyo munu kumbe fa teri munu kumbe fa ka boroka yoro munu mbe fa kungala da ya bita yoro munu na akumbi tama ono koro la وفي العام 1979 تزوج زوجته الأولى بنت تراور المعروفة ببفنه الله أسير Seydi Ousmane Madani Haidara kwa ka muso folo o furu kera ka be 1979 ma aka sotigi folo furu la ka be 1979 no ye Bintu Traoré na donen do ni bafune ala ka hinala o soma yela mara amin وهي ابنة خاله وكانت سفرته الأولى خارج جمهورية مالي إلى جمهورية الصاعر العج ako ode ankara mo ka sotigi folo e abenge o dende do abba balimake den o de bafune Traoré min fatura ako Seydi Ousmane Madani Haidara ko aka tama folo ka bo malila ko kera kana Côte d'Ivoire aka tama folo ka bo malila kana Côte d'Ivoire nam في أواخر سنة 1979 بهفتك مرابط كو كرا 1979 لبا نو يا كم مسفرو يا كرا سامونا او سان لبا انكرا مغا بورا تماني كانا كو ديفار دوكورو مريا لا سبو على يودوني داما ودو اكمو ديك على كو مريا دوني داما وحالي بيو تو اندو مي اجنا كو القما اجنا كو بالله القما دلوبا بلو وسراو خان ala yɛrɛ de b'o hakɛw dɔn mais a ko ne ye nin bɛɛ to yen ala kama n bɛ ala ka diinɛ lase ala ka jɔnw ma a ka taama fɔlɔ kɛra ka bɔ Mali la ka na Côte d'Ivoire yan de moriya sira kan وعز في دوكر بجمهورية سائر الأهج بطلب من بعد الذين استمعوا شريطه الصوفي والمعز أكوي واجلو كدوكر ما منا مغو يامي كو صوفي كني باني كاسيتي كو كرامغو كمينيا واجلو كو دفلني دوكر كو يا نينافه كو كدكر نيافلا واجلو كو واجلو كدوكر 1979 وفي العام 1982 رجع من سائر الأهج إلى 80 ako 1982 an karamɔgɔ Seydi Ousmane Madani Haidara bɔra Côte d'Ivoire ka segin ka taa Tamani لعزم والدته على رجوعه وبقائه عندها sabula a ba de y'o ɲini k'a fɔ a ka na ka to ale fɛ yen nɔ ولم يستقر له الجلوس والبقاء في تمني حسب الظروف a ko nka a ma se ka to Tamani حيث سافر في أواخر السنة 1982 إلى سفارة مبتي نعم 1982 لبانا أنكر مغو Seydi Ousmane Madani Haidara abba ni chinini dobe no ya abba balma musodo obesikile mubti sofara we tibla ma ka fo akana sabula ka wajulu kaseti serai ale ko ni nyende de mugho madala ale surla ka ankara mugho Haidara wele akana mubti sofara kata wajulu keno okuma o kera 1982 o labande la atara sofara kata wajulu keno mamna atara wajulu keno akakona na men mutika ufana tlala ka chibla ma kwa kata muti akata wajulu ke atlala kata muti kata wajulu ke ay wati jange muti okononana okononana akakona na bunya ya tokona na me ko jugu chamangera la muti ukacha ko jugu billahi tarima fam mugo ya to me mugo yu de un to dala muso dira ma ala mandila ya kacha den chama to dara la akakuma mena o kera minge sigi ɲɔgɔn jugu ni dɔnniba jugu do wula a kɔnduru la moti ka wuli k'a ka wajulu interdit pewu
aka wajulu perela ka sispa mufti de mo ya soro debalite debali jugu shite uma minge muti jakuma o nyanama o kasangira kabla ka wajulu ke yoro la ka sagaw kasange ku foka ku jolu ka wajulu ke nawla ka fe beke ka dese o ka soro ka wuli ka se fanga ma ko ka wajulu dabla o kera muti me o ya soro dondo kera tara wajulu ke yoro la ka to wajulu kene ka abe lozma na dumi ngono u fora ko so ngono ka ta debali dun akume sangaso de sanfɛ escalier min nabi yele ala u ye bugurinjɛ nati ka bugurinjɛ de da a escalier bɛɛ sanfɛ ka khawatimu ti ala ka soni unge ala ka kila ka shefan da a khawatimu ka dabali jugu bɛɛ kɛ so kɔnɔ yana kana o y'a sɔrɔ a bɛ wajulu kɛyɔrɔ la min gɔna ɲɛ du kɔnɔ o nana o ye min ye o siranna ka don so kɔnɔ o bolila ka taa kunbɛn o n'an karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye a ko a ma ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ne b'a fɛ i kana si ka so kɔnɔ bi ka taa si so wɛrɛ kɔnɔ an karamɔgɔ ko mun na k'u kɛmɛ ka dabali kɛ du kɔnɔ ko hali i b'i yɛlɛ escalier min kan ka don i ka so kɔnɔ k'u kɛmɛ ka khawatimu ti ala ka dabali don a bɛɛ la an karamɔgɔ ko n dɔwɛrɛ tɛ dabali kɔ ko an ka taa yɛrɛ m'a faamu u tagara tuma min na u nana a yɛrɛ yɛlɛnna khawatimu ninnu sanfɛ sɛfan minnu bɛ yen ka sɛfanw bɛɛ tɔmɔ kelen ka taa buru san ani tulu ka sɛfanw gosi k'a kɛ buru kɔnɔ k'a dun billahi ni mɔgɔ bɛ ala la i bɛ sira mun ye kun tɛ sira foyi ɲɛ o su bɛɛ a taara buru de sa billahi ka tulu ɲini ka sɛfan in gosi k'a kɛ buru kɔnɔ a ye mɔgɔw wele k'u kana tɔw ko anw ma s'a ma a sɔrɔla k'a dun a ko n'u bɛ nin kɛ su o su ko geribukɛnin bɛna fari sɔrɔ yanni a bɔli cɛ billahi o tuma adamaden n'i bɛ ala nɔfɛ i k'a dɔn i tɛ sira foyi ɲɛ i tɛ sira i tɛ jɔrɔ billahi a ma nin kɛ ni dalu foyi ye fo ne bɛ n ka ala fɛ n mago bɛ n ka ala la o kɛnɛ kan o ye kɔrɔtɛ ti zigurudala la zigurudala min tun b'a kɔ o don o y'a bɔ kɔrɔti la k'a sari k'a bɔ k'a bin o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ so a ma na wajulukɛyɔrɔ la zigurudala ɲunnen don o bolo de a bɛ komi su u bɛ taa n'a ye so n'a bɛnna ko mun kɛra ko moriw y'a bɔ a ko a y'a bila k'i jɔ o yɔrɔ bɛ o zigurudala bila a y'a jɔ a ko tɛmɛ an ka taa Allah kɛra moti a ko a y'a bila u ye zigirudala bila a ko n'an ka taa u taara u sera wajulu kɛnɛ kan a ko mikoro minɛ i ka fasa da n na zigirudala ye mikoro minɛ ka fasa da la a ye wajulu kɛ o su ka sɔrɔ ka taa ka so zigirudala ka kɔrɔtɛ tun na o yɔrɔ de la bilayi nin bɛɛ de kɛra moti o dabaliw bɛɛ dɛsɛlen kɔfɛ u sɔrɔla ka wuli ka faamaw de su ka k'a kan olu sɔrɔla k'a ka wajulu interdit moti an karamɔgɔ bɔra moti ka na papiye ɲini de la Bamakɔ pour que a bɛ se ka segin ka taa moti ka taa ala ka diinɛ lase wa hali sini a filɛ o papiye ɲini de la Bamakɔ ye tari m'a faamu a to cogo de filɛ Bamakɔ ta han n'o tɛ a mana Bamakɔ walahi ko Bamakɔ ka di a mana Bamakɔ ko du ɲumanw bɛ yen so ɲumanw bɛ yen a mana o kama a nana papiye ɲini de la o kɔnɔna de la a ye wajuluw kɛ Bamakɔ mɔgɔw y'a ka wajuluw mɛn a kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ Lafiyabugu o don o kɔrɔkɛ in fatura bi o tun bɛ baara kɛ BMCD la a tun bɛ jigin o de fɛ yen nɔ a tun bɛ to ka wajulu kɛ misiri la fitiri ni sagafo cɛ muso dɔw de tulo y'o wajulu kanw mɛn a donna dusukun na u ko a ma ko karamɔgɔkɛ anw b'a fɛ i ka to an fɛ Bamakɔ yan a sababu kɛra olu de ye musow jɔyɔrɔ man dɔgɔ diinɛ la anw b'a fɛ i ka sigi anw fɛ yan n'i ka so luwanse ko don ani balo ko ni mugan b'an bolo an n'i bi jɛ a la nka anw b'a fɛ i ka to an fɛ yan o y'a sɔrɔ a bɛ papiye ɲini de la faamaw bolo a bɛ segin Moti a to cogo de filɛ nin ye Bamakɔ muru ka dabali kɛlen kɔfɛ ani juguya bɛɛ kɔfɛ a sispana Moti de fɔlɔ na فاستأجر السكن وكانت تلك النسوة المؤمنات تساعده في دفع إيجار تلك السكن أكون نمسو بانو ممنا أنا ناسكي بموكو نيا بالمكي يقوبا هايدرا أكمي بموكو لا في أبوغني حمد الله نيوغانتي وكما دوبي يندي سيروس ما مدانا هايدرا نانا جيغالي دي في يقوب هايدرا أبي واجولو كي مسيري كونا نا سنغولو في أني كتيري نسافو وچه مسو بانو نونجيلي ka واجولو مي لو سرولا ka laidu tai ka foko amba fe ka to anfe ya kana tayo roshi ni ala ka diinɛ do a ɲɛfɔ yan mɔgɔw b'a la i bi min dun ani ka so sa an b'i dɛmɛ a la ko musobaw de kɛra sababu ye k'an karamɔgɔ to Bamakɔ a ka sigi ye na فخلال استقراره في باماكو استأجر السكن في 3 هومات a ko o kɔnɔna na
Kwa sigira quartier sabadela. Nam. Kenzambugu. A quartier folo kera Kenzambugu. Madna ni kura. Ani Madina kura. Wa Nyarela. Ani Nyarela. Ay luase ke ni so sababela. Sorusma Madana Haidara luase ke Kenzambugu. Ay luase ke Nyarela. Ay luase ke Madina kura. Nam. Okumana foka na yere halala du soro bi. Bamako bangoni jengine bugula. Ay luase ke ni du sabadela. Nindo. Wallahi mogo kumina saraka woro munu ndama ni kera karamogo walma ye wajulu kala kuma be mogo bunani woro ye ko karamogo dugaw ka ande nga furusolo o do billahi ka to loisela mogo bina woro munu ndama saraka la aka sotigi muso kumbo woro de faranyo ka na chayara ka ta fere sugula pour que ka se ka kana songo dafa ka se ka balo bamako o do ntemena bamako oya sura jolendo alaka chieka ka alaka dine la sama nata ama fama o kablo ndako amata wartigu feno ama sesetigu feno saraka woro de kumbi fere kaka nasongo dafa ka se ka dumike akutle sabake tenege balati te soro kamitle sa ka to loisela ya Madina kura Nyarela ni Kenzambugu aha حتى حصل على داره باسم الخاص في هارة بانغوني جنبو ako fana na ayere halala dusoro bangoni jengine bugula aha وتسمى وقتا إذن سوما تكرو ko o wati ube bangoni jengine bugu wele ko somo tukoro Serusma Madana Haidara na ayere halala dusoro ayele mara du ngono ka be dimasi doya do ma le 26 août 1990 Serusma Madana Haidara ayele mara ayere halala dukono Bamako jengine bugula le 26 août 1990 asola ka yelema yere ka dukono ka bolwazela na بدأ سيد الشريف عثمان مدان هايدر الدعوة في باماكو بغداد رايدا ako aka wajulu damina na Bamako Baghdadi araidala aka sigi Bamako yere ka wajulu yere damina misiri tanunu ngofe ko manyulu fanya na chugumi aka wajulu kayoro folo mi nayo sugandi ko kaka wajulu kayore ko obena Baghdadi araidadima aha ليلة الجمعة أول جوين 1984 ko abena juma sudo de ma juin kalo telefolo 1984 ka kila ka be sungalo yere telefolo ma Serusma Madana Haidara ka wajulu folo araidala abena ninde ma juin kalo telefolo 1984 ka kila ka be sungalo yere telefolo ma aha ففي عام 1988 موافقا 11 مارس 1988 صدر قرارا حكوميا بمشاورة في المجلس العلماء الوطني 1988 ko Serusma Madana Haidara ko qararu tarakama jamana ngono no maliye ko taruku tumadolama ati hine doni taruku tumadolama ati hine koy ode kama adama de kanga nyumake sigatola yoro wala adama de kanga nyumake ikanga ke nyumangelaye adama de nima nyumake dodora ikachieni abido itlola dona amanga fodomi sigatola de chedre yoro wala islamia mo bo yoro la kusura ima nabillahi Musa akera ala kakira ala yachi mais mogo de la ka sa Musa bolo mambo kalama chugumi anana mo fla soro kelela dugu kono comme Qur'an ya fo chugumi nindo nya aka mogo ye nindo nya dugu ka mogo ye aka mogo yi dema kashala konna ndeme fastarasa hullezi min shi'atihi mina bi jamakulu kelena yi dema kashala Musa nana fawakazahu faqada alayhi قال إن هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين Musa bolo kurunya kala hoka chela do tsara wala ne shetane ka bare ma da ba fa kalika ma tsara bolo Musa bolla ka dugubla kuma la surunya la domi ala ya ke krai na Firauna bara na kwale krai kwa chira Firauna ko Musa ma chugo da ko alam nurabbika fina walida yalma au mila mo ya idena ma kasoro sefo itie ikadim sene yake ne bolo ya ne ilamo aya lamoli minge tarikula aya do atlola amada umade atlala ka foye kuyika wala jugu ke katemea e de la ka mugafaga ya kateme bi ebni joki ekre Musa yijo alaw akon nam fa'altuha izan wa ana min ad-dallin ay jola kumba ke domi ne mugo filende ha mi mugo faga domi ne Musa e mugo faga nga mi mugo faga domi ngum filedo nga bi ala yen kanda kange kraye kantima ne ka mugo faga kuno tene ka kraye balibi Musa jora ka chena o yorobe otman abo to kele la taruku abi timene la kali 1988
silamɛ tɔnba min bi jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ o don n'a donnen don ni ami pied olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa se faso in fanga ma o don fanga kɔrɔ min tun bi jamana in kɔnɔ n'a fanga ye fanga sɔrɔ n'a ka mugu ye o don fanga min tun b'an kun na a fanga b'i faga foyi t'i bɔ a la walayi n'a fanga y'i faga Ala y'i faga wa a banna a ti kuma ti fɔ yɔrɔ si o sɔrɔla ka kararu ta Seydi Ousmane Madani Haidara kama k'a ka wajulu suspend 1988 aha وقتئذ بمنعه من الوعظ في جميع انحاء جمهورية مالي ويا ka wajulu suspend Mali bɛɛ Mali fa bɛɛ ka tila ka lettre circulaire bɔ a kama Bamakɔ misiri ani misiri wallahi a ka kasɛti kun b'i feere comme drogue de mɔgɔw b'u dogo ka drogue feere cogo min i kun b'i dogo ka Haidara ka kasɛti san ten de n'a yiri bolo t'a kaso la a ti ku i la k'a lamɛn carré kɔnɔ fiyewu nka an bi da la k'a fɔ ko Ala ka layidu ye tiɲɛ wallahi Ala ka layidu a bi laban la dɛ in tansurullaha yansurukum ni Ala dɛmɛ Ala b'i dɛmɛ wa n'i sabalila Ala ka dɛmɛ bina koyi in yansurukumullahu fala ghaliba lakum ni Ala y'i dɛmɛ ka ban foyi tɛ se i la u y'a suspend ka kase kun bi feere comme drogue de faso kɔnɔ billahi 1988 ka sababuya kɛ jamana faso fanga fɔlɔ o muso Messi glazing de kun b'a bolo Mali kɔnɔ ko Haidara kumana Messi kan ko Messi ye haramu ye ko a ti bɛn a ma ka digi ko Alakira y'a danga dɔnnibaaju wula ka taa se muso ma ko ni nin karamɔgɔ kɛ in balola i ka izini bi galan ko a y'a datugu a k'a suspend a kana kuma fiyewu fanga sɔrɔla ka wuli ka fara dɔnnibaajuguw kan ka sɔrɔ ka Haidara ka wajulu dabila 1988 Bamakɔ ka tila ka lettre circulaire bɔ a kama misiri ani misiri ani k'i dugu ani dugu raison ani raison رفع عنه هذا القرار الحكومي بتصريحه للوعظ ليلة الجمعة 23 février 1989 23 février u ye nin qararu min da an karamɔgɔ Seydi Ousmane Madani Haidara kama sɔrɔla k'o qararu wuli 1989 u sɔrɔla k'a wuli k'a ka suspension wuli kɔrɔ suspension san kelen kɛ o y'a wuli فاستمر بالوعظ كعادته a tɛmɛna n'a ka wajulu ye komi laada la a bɛ yen ka kɔrɔ cogo min naam وفي العام 1990 23 janvier 1990 صدر قرار الحكومية المرة الثانية بمشاورة من نفسه 1990 23 février janvier 23 janvier 1990 segina ka suspension filanan k'a la tugun a suspendra siɲɛ fila de suspension filanan o nana kɛ ka bɛn 23 janvier ma 1990 o suspension de tora sen na wulicogo si ma sɔrɔ o la kun fo fanga yɛlɛma nana don jamana kɔnɔ 91 i mana mɛn bi suspend i yɛrɛ bɛ yen dɛ Ala sɔrɔla ka suspendbagaw yɛrɛ suspend o tiɲɛ tari b'a faamu sabu Ala mɔgɔ jɔlen don a k'a ka yamaru ka n'a ka baara kɛ minnu yɛrɛ ye kararu ta fanga min tun b'an kunna o don n'o y'an ka faso fanga kɔrɔ ye yanni démocratie ka na an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye o tuma na coup d'état nana kɛ 1991 coup d'état kɛlen minnu y'i suspend olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲini u taara kaso la dɔw bolila wa o coup d'état in de ye suspension filanan wuli sɛbɛn m'o wuli de Ala yɛrɛ de y'o wuli wa Ala y'o wuli fan filɛ yɔrɔ min o wulilen don wa diɲɛ bɛ wuli a wulilen don a tɛ sigi tun ni Ala y'a wuli ka ban a tɛ sigi tun c'est ma faamu donc o tuma o nana kɛ 1991 jamana yɛlɛma min nana kɛ an ka faso kɔnɔ n'o ye ɲɛmɔgɔ yɛlɛma ye o tuma na o de nana Seydi Ousmane Madani Haidara ka suspension filanan wuli n'o tɛ wallahi foyi kun tɛ se k'a wuli mais Ala ka dɛmɛ don حجته الأولى 7 juillet 1988 1988 7 juillet Seydi Ousmane Madani Haidara y'a ka hiji fɔlɔ kɛ ka taa Ala ka so hiji n'o ye Alkaaba ye o kɛra ka bɛn 1988 7 juillet a ka hiji fɔlɔ kɛra o de la o hiji senfɛ Ala ye kabako dɔ yira a la kabako min ka bon a bɛ sigila Ala kɛra ka misiri kɔnɔ Madinatul Munawwara a sigilen Ala kɛra ka misiri kɔnɔ a sigilen gingɔnna gingɔ in kɔnɔna na Ala kɛra nana ma a yɛrɛ ka misiri kɔnɔna na sallallahu alaihi wasallam komi an b'a dɔn cogo min Ala kɛra kisi nɛɛma b'a ma Ala kɛra ko ni mɔgɔ y'ale sogo na n'i y'ale ko i kana siga fiyewu ale yɛrɛ de don ko seitanɛ tɛ se k'i yɛrɛ k'ale kira ye fiyewu kira nana ma sogo la kira y'a ka duloki bolo de minɛ kira y'a yɛrɛ ka duloki bolo de minɛ k'a yɛrɛ ka duloki kuru
k'a ka duloki bolo kuru kira yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ka duloki bolo kuru fo ka taa duloki bolo kuru ka se fo a kamankun jukɔrɔla la ka sɔrɔ k'a fasa n'o y'a joli sira ye k'o yira Hayidara la k'i ɲɛ bɛ nin joli sira in na wa Hayidara ko a ma ko ɲɛ b'a la ko n ŋalela Ala ka Alaya la i joli ni nin joli sira in bɛɛ ye joli kelen de Allahu akbar billahi 88 Ala kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ Madina Ala kira nana ma sogo kɔnɔ ka nden fɔ ye k'a ka duloki kuru ko i kana siga fiyewu ko i bɔra nin joli in de la ka sɔrɔ k'a fɔ a ye ko arabukɛ min sigilen fili kɛrɛfɛ sogo de bɛ ka nin bɛɛ bɛ ka fɔ a ye sogo de la ko arabukɛ min sigilen fili kɛrɛfɛ ko nin ye arabukɛ in y'i balima de ye i balima min i n'a bɛɛ bɔra ne kira de la ahlul bayti don ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ fɔ a ye Segu o sogo kelen in kɔnɔ ko sirifu wɛrɛ k'o fana bɔra ale kira la ko siga foyi t'a la ko aw cɛ saba a kana siga a ka sirifuya la sirifukɛ tuma min na a ɲɛ tigɛra a gɛrɛla arabukɛ in na a ye arabukɛ in fo ka arabukɛ in ɲininkali kɛ arabukɛ in ko k'ale ahlul bayti de o y'a sɔrɔ kira de y'a yira la billahi a sɔrɔla k'a fɔ arabukɛ in ma ko arabukɛ in ka kala d'a ma kala min bɛ dulon a kunkolo la k'a ka kala d'a ma arabukɛ in ye kala d'a ma hali sini kala ye fila bolo misiri kɔnɔ kira de y'a fɔ a ye ko nin min sigilen filɛ i kɔrɔ nin ye ko ne kira joli don wa ale ni aw bɛɛ bɔra ne kira de la a kununen gɛrɛla arabukɛ la ko e ye jɔn nin ye arabukɛ ko ne ye ahlul bayti de Ala kira somɔgɔ de ye ne o y'a sɔrɔ kira de y'a fɔ a ye kira de y'a yira a la wa a y'a ɲininka fana a seginna kan a ka sɔrɔ k'a fɔ a ma k'i ka kala di yan cɛ sɔrɔla k'a ka kala d'a ma o de kɛra 1988 a ka hiji fɔlɔ Ala kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ Madinatul Munawwara na wa bana al masjid haythu darahu ko Seydi Usman Madani Hayidara y'a ka misiri jɔ a yɛrɛ ka du bi yɔrɔ min ko a ka misiri jɔlen do ye misiri min sinsinna Ala ɲɛsiranya kan misiri min soupassement bɔgɔ cɛra ka bɔ Arafa de Arafa a soupassement kɛra ni bɛlɛ min ye bɛlɛ min donna a soupassement premier pierre la a bɛlɛ cɛra ka bɔ Arafa kɛnɛ de kan a ka misiri jɔra a yɛrɛ ka du bi yɔrɔ min na كان أول صلاة الجمعة فيها 27 décembre 1991 27 décembre 1991 juma fɔlɔ selila Cherif Ousmane Madani Hayidara ka misiri kɔnɔ ka bɛn o de ma 1991 وأسس المدرسة حيث داره a y'a ka madrasa fana sinsinna a yɛrɛ ka du bi yɔrɔ min لتعليم أبناء المسلمين فيها في السنة الدراسية 1991 madrasa in sinsinna k'o sabati kalandenw kalanni kama bi alhamdulillah madrasa in k'a daminɛ kilasi fɔlɔ la fo ka taa se lycée la a bɛɛ bɛ madrasa in na mɔgɔ minnu taara a ka yɔrɔ la o y'a ye a ka misiri b'a ka du kɛrɛfɛ a ka madrasa fana bɛ jɔlen yen de وفي العام 1992 عقد الندوة في المركز الإسلامي الليبي a ko 1992 Seydi Usman Madani Hayidara ko a ye conférence ba dɔ boloda a faso kɔnɔ markazu la min bɛ wele ko Amdalaye centre islamique Amdalaye a ye dɔnniba cɛ 500 waajulukɛla alimamiw a y'o mɔgɔ 500 fara ɲɔgɔn kan centre Amdalaye la 1992 waajulukɛla cɛ 500 alimami cɛ 500 a y'o de fara ɲɔgɔn kan 1992 k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye k'Ala ka kuranɛ ta u ka kɛ kelen ye jamana in kɔnɔ silamɛya bɛ se k'a ka baara kɛ ci kan cogo min silamɛya bɛ se ka baara kɛ Ala ka hukumu kɔnɔ cogo di ko mɔgɔ kelen tɛ se a ye alimami cɛ 500 a y'o de fara ɲɔgɔn kan ka conférence ba kɛ n'u ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka Ala ka diinɛ dɛmɛ mais a don a ma diya dɛ a ma diya wallahi a ma diya parce que mun a ma diya ale bɛ Ala de nɔfɛ ale haminen don ni Ala ka diinɛ de mais kuma min na a ye alimamiw fara ɲɔgɔn kan o kɛnɛ yɛrɛ ka ɲi karamɔgɔ dɔw murutira a bolo kosɛbɛ olu ko i bɛ nin fɔ i ka waajulu la i bɛ nin fɔ i bɛ baya fɔ ayi ko Isa tɛna a ko mais ne ma aw fara ɲɔgɔn kan fiyewu ko ne ko ta n ka waajulu kɔnɔ ne ma aw fara ɲɔgɔn kan o la ne aw fara ɲɔgɔn kan de a ka na an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka Ala ka diinɛ dɛmɛ silamɛya bɛ dugu min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ an ka bɛn an ka kɛ kelen ye mais ne ma aw fara ɲɔgɔn kan ko an ka na an ka kuma ko ne ko tan ne ma aw fara ɲɔgɔn kan o kama n y'aw wele de an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka diinɛ de nka n'aw mago t'o la fo ne ka kuma a fɛn fɛn bɛ a sira b'a bɛɛ bolo ni mɔgɔ min ye kumakan gɛlɛn wuli n ka kuma la n bɛ taa lahara n tɛ Ala tɔgɔ fɔ tugun
alimami cɛ 500 billahi contre akila ko cɛ tɛ aw la ni bɛ se ka ne ka kumakan kelen sɔsɔ o cɛ tɛ. o don a ye mɔgɔw la yɛlɛ dɔnnibaa baw bɛ yen bɛɛ tun ye kɔlɔsi bila minnu ye ko docteuriya b'u bolo a ye mɔgɔw la yɛlɛ u ma sabula u y'a sɔrɔ u tɛ se ka bɔ a la a ko ne m'aw wele an ka sigi ka kuma ne y'aw wele an ka kɛ kelen ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nka n'aw mago bɛ ne ka kuma de la sira b'a bɛɛ bolo ne ye kuma o kuma fɔ sira b'a bɛɛ bolo ni min bɛ se ka min wuli a la walima i bɛ se ka min sɔsɔ a bɛɛ tu n'a y'a to n'an tɛ ala tɔgɔ bɔ n da tu. alimami cɛ 500 a bɛɛ dɔnnibaa karaki n balimakɛ e kelen kunkolo ka dɔgɔ o kɔrɔ e kelen kunkolo ka dɔgɔ o kɔrɔ o de kɛra 1992 a ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan k'u ka kɛ kelen ye dalilu b'ale bolo laharaw dalilu b'ale bolo o de kama bi ale ye kuranɛ ta a n'a ka mɔgɔw kuranɛ b'an bolo dɛ kuranɛ b'an bolo kuranɛ mɔgɔ bɛ jugement kɛnɛkanta min na o yɛrɛ de b'anw bolo parce que bɛɛ bɛ kuranɛ ta ni i ka sanga waati kɛcogo se de ala kira tile la jɛnɛyakɛla tun bɛ faga sonw bolo bɛ tigɛ dulomina busanya 80 bɛ k'a la walima busanya 40 komi 80 a labanna ka kɛ 80 ye 40 de kun don nka bi Sori Usman Madani Haidara wulila ko dɔnnibaw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma faso in kɔnɔ a ye wulikajɔw kɛ ka taa fɔ Kayi o y'a sɔrɔ tribunal islamique u y'a jɔ anw yɛrɛ ka raison de la hali sini a tribunal jɔlen do ye arabuw de y'a jɔ ko tribunal islamique a wulila ka taa fɔ ka Kayi dɔnnibaw fara ɲɔgɔn kan ko tribunal jɔra ko tribunal islamique ko pourquoi silamɛya ka kiiri tɛ tigɛ a kɔnɔ dɔnnibaa bɛɛ ko a ma ko anw tɛ se ko sabula ko fanga bɛ yen ni aw siranna fanga ɲɛ ka ala ta fɔ o tuma na kuranɛ bɛ jɛnɛyakɛla faga de n'a ye jɛnɛya kɛ a furukɛla kuranɛ bɛ so bolo tigɛ de n'a ye suyɛni kɛ